nanjak. Ganjal, mesti ada ganjal serap di sana, di sini. Jalan Nagari Simpang. DPE di depan kita. Duta Pasaman Apres seperti udah melintas di Rimbo Melampah.
Oops. Belokan ekstrem, belokan terakhir menjelang simpang Alahan Mati. Rimbo Malampa kita lewati dan kita masuk di Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, mengarah ke kumpulan. Terus belok kiri ke Lubuk Sekaping, belok kiri.